ডাকবো লাকি? কমেট কমেট লাকি কমেট। বাবা না, আমার লাকি ঠিক আছে। আরে মুখটা শান্ত একেবারে, ইস, মনে হচ্ছে না ও যদি বলতে পারতো যে কে এরকম করেছে। আরে এখন কি লাঞ্চ করেছে, কিছু একটু খেয়েছে? कुछ खाया है इसने? इसको मैंने सुबह इडली दिया था, थोड़ा सा खाया। अभी ऑर्डर करके इसको दे दूं क्या अंडा? अंडा? वो उसको वेट पेडिग्री दो थोड़ा, देखो वेट पेडिग्री अगर खा रहा हो तो। विल हैव टू ठीक है। एक्सपेरिमेंट थोड़ा। या एंड इसके आँख के पास यहाँ पे मेरे को टिक्स दिखे, मैंने 2-3 निकाले भी हैं। না वो মেডিসিন, ডক্টর ডক্টর মেডিসিন দিয়েছে ঠিক টিসে দিয়েছো? তাহলে ঠিক আছে। খাওয়াতে হবে। আরে ঠিক না, है। মেডিসিনটা খেলে ঠিক হয়ে যাবে। খুব স্যাড। হ্যাঁ মুখটা আরে ও আসলে ওর মালিককে দেখতে পাচ্ছে না, না এত বছর ধরে যার কাছে ছিল। ইস